আমার দাবি আমার দাবি আমার দাবি এ গহর নগর জনাশয়কু ସବୁଦିନିଆ রাস্তা আমার দাবি আমার দাবি আমার দাবি গহর নগর জনাশয় ସବୁଦିନିଆ রাস্তা আমার দাবি আমার দাবি আমার দাবি ଆମ ରାସ୍ତାକୁ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ 100 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ଆମେ ଗୋଡ଼ି ପକେଇଥିଲୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଟଙ୍କା ଚାନ୍ଦା କରି ହିରରେ ହିଁ ଗୋଡ଼ି ପକେଇଛୁ। ଆମକୁ ସେ ଅବିରୋଧ କରି ନେଇକି ଥାନାରେ କେସ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ବି ଥାନାରେ ଆଣି ଏଫଆଇଆର ଦେଲୁ। ଆଇଏସ୍ ଆମ ଏଫଆଇଆରକୁ ରଖିଲେ ନାହିଁ। ଆମକୁ କହିଲେ କଲେକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। କଲେକ୍ଟର ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବି କେସ୍ଟା। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିଛୁ। ଏ ସମ୍ବନ୍ଧ କାହା କାହାକୁ ଜଣେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ କ'ଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ? ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇଛୁ, କେହି ଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନେଉନାହାନ୍ତି। दुईटा इश्यूरे थाना घेराव होची गोटे होची गोटे गहर नगर देनासाई अच्छी एठी स्वाधीनता पर 80 वर्ष अतिक्रांत कले मध्य से गाँ सबुदिनिया रास्ता नहीं तेणु 3 वर्ष है आम मुख्यमंत्री को आरंभ कर कलेक्टर को भेट करते प्रशासन किसी शुणिले ना जो हिड़ रास्तार से जाऊे से मरम पकईबारू जार बिल मालिक अत्याचार कले आउफल एफआईआर देले कि थाना ग्रहण कला ना से आंदोलन होची आउ गोटे कथा है नानपुर मौजारे गोटे पार्वती भौणी जी पार्वती दलई सी माने आत्महत्या करदे कहीं ना पुलिस कथा शुणिलानी कि एफआईआर रखला ना तार एफआईआर देवार 10 दिन पर से लोकल लज्जा आत्महत्या करदे तेणु ए पुलिस दायी तेणु ये दुईटा केस रे जना पड़ुची जे दलितों जो अत्याचार बढ़ी पुलिस बहु मात्रा दायी तेणु आधे न्याय आमर आज धारणा।